Paskunin tuwah kataya saptaten, borkswan baratartin bakat. Dawan huli kira tingki manas may wis na manbilam huli kira iyam ni munma. Kuninto ko tayo kapitulo 10. Takarigi sa dawan na iwatut ni manbilam huli kira ba iyam ni munma. Yar ko plikambani sol karaya kariwi takas bibaray masak be dawan. Dawan kasak kira taras mabapain kira huli kira manpram na bayanan ni walswima. Dawan pain kira manbilam ba kasak sa huli kira sa manbilam ba imasaki sa. Manbilam na yar kay raya kabani da iwi takas biya. Jesus ni nara. Amen. Yawan daon bilalamar aulang kunit Blasi capítulo 10 versículo 1. Yawan iwa lawan semalkikan capítulo 9 versículo 27 ra winitara na raw saukisna. Apostil Pablo bilawisa winitara na iyang raw saukisna. Raw saukitan ka ba ay winatara bara taybi monisa. Bahatan kasi ka raw saukisa winatara bara. Winatara ba brinka na ni Eilal Brisa. Winatara ba jera na ni Saura Ilal Leksa. Wan winatara ba dawan laka kulkras laka sin brisa. Wan winatara ba dawan laka una lehuro wan briwisa. Wan winatara ba ilpaw tarakasin wan briwisa. Wan winabrin ka na ilal bara sa saura. Ano wan winabrin ka ilal bara sa sinpain. Wan winabrin ka satka wal brisa. Brin ka saura kum brin ka pain kum. Brin ka saura ba sika upla na ni ikaya laka. Wan winabrin ka sika kupya baywan laka, unsaban laka, marit laka saw kay laka, mayrin wal marit takras ban brihiway laka, kunin laka nani, implikan laka nani, wan winabrin ka saura nani, rumdi laka ni sika di dadira nani, tuako dadira nani, dira saura ayaw bra nani, banan sika wan winabrin ka saura nani, rumdi lake nani, wan winabrin ka pain nani, maplun piya saura piya, wan marit kal brihiway saura piya, wan winabrin ka wala kwala nani pain di may saura piya bahanani. Wan winabrin ka saura na ni Barsa, wan spirit kara ikisa. Para Apostil Pablo bilawi sa witin, ay winabaratay munisa. Pablo bilawi sa witin ay winayadag bisak biyaki. Pablo si ka lucha tara kumra kanay wayang lucha kumras na nanako, man lucha ras mababako, wan winatara ba brinka kumbrisa. Barananara wan winatara ba brinka bariba mihta, gatla mo winalewra wan sakisa. Wan winatara ba brinka bariba mihta, dawan laka ba wina wan saki, lewra wan briwisa. Wan winabrinka ba bila wali, idaw kaya pyesa. Na wan winabrin ka ba gatwal frina pyesa. Wan winabrin ka ba dawan na itani kaikras dukyasa. Dawan ay tani wan kaikras dukyan ni kau barsa. Uplayla na iway winabrin ka na nabliki ay miya mayrin Suisa. Ay miya white na Suisa. Ay marit ka Suisa. Ay lupian ni ba raw ba ako Suisise. Makatanis ba man tau kisa. Lupian ni ba kaikram timsin kaira ba man yapisa. Mayumpira ba makaupla ba ay albaya brisa. Ako na marit Amerika pas ba ako apiakan. Upla respect mo ni Amerika kan. Kuna winabrin ka buyaban ti Amerika tasin saura rataw kan. Tiwayra banawya. Diya mo ni tiwayra ya. Winabrin ka babuy ilpaw tara brihawya. Pamita di story kumay sa naman ni mintam kum ilpaw tara mahibrawika ka mintam badaks. Namkra kum ilpaw tara mahibrawika ka namkra baday ki lulkswabya. Minam kum ilpaw tara mahibrawika ka minam ka basin saks tuisam sin ilpaw tara mahibrawika ka saks tuisam ba. Barabako sin bilam tudi sa ura manay sika ka bilam ba prax. Uwi na mais kabal kita kaskilantaks. Maresip ka ma, tambrie, prihuli kaya ka. Nung itapal bilay si sa Galatas hukotera, prihuli kaya mawa sika, latuan laka, bila kaya ka, wano winatara sin kontrol mo na laka lan kaya. Wano winatara baliki takas kaya lan kaya. Dawan rin makawis na helpay mon beyang rasin. Wano winatara ba war tara kumay klabi sa spiritual. Wano winatara ba dawan spirit ka ma para war tara kum daw kisa. Wano winatara ba wan spirit ka ma para war kumay klabi sa wano winatara ba spirit bawal. Barayonani bara kawiwi kakababa buwi pura luwaisa. Man spirit kawiwi maka spirit ba wina tara pura luwaisa. Sa kuna spirit bara kawiwi ras mawina tara kawis maka wina tara ba buwi spirit wina kaisa. Galata sa wansumal kisa. Wan wina mangkan ba wan wina mabdakan kabya. Spirit ma mangkan ba spirit madakan kabya. Palbila wisa yang wini nara karna taybi munis na pura luwaya tu kira. Wini nara karna munis na yang nahki muni winta kayas na yang war kana. Bamina disa story kumaisan yang niblika kaka ay wina bara dira pia kul kayasa. Pruwaya kat sinaita ni Luka sa palba wit na iwin na dir alukras kan. Witin pili pere ulbibako. Witin pruwaya baraya ka ba dawan dukyasa. Oh hallelujah. Dawan dukyara lika lukisa. Kuna wit na iwin na tara dukyara ka lukras. Kan palpay nusa witin prubya piora winta kaiba. Palpay nusa witin prubya piora dawan wal kaiba. Palpay na hiwanukan. Witin dawan wal piyo kumiraya kaiba dukyara. Pala witin pay nusa. Yukum dawan prana kaigbi ba dukyara. Na iwa Kristo na ilal yawan na niya ilal bara sayang katsin. Winitara na uyal takas kras. Wan ko piya bayawan tiyam diya kung daw ka daw kisira wan ko piya lakisa. Kung napad daw kan. Ladon kira ni kaisi yung ay makumpras ba pibupi dawan mawan kara.
Yaw tas bara sa braun minatara napaddakwitakan sa wiras. Awan minatara ba si kasupni kanila albrisa. Mayrin wait na bani lalukra kabya yakabya lalukra kautara kabya sin witin kautas bara ba mitaywi na riwi mita kawina swapni kay kabrisa. Jesus baman wina swapni ka apo kan brikan wina swapni ka Jesus sa kuna witin ay wina swapni ka tawi kay ki pura luan. Ay wina swapni ka witin rayaban pura luras. Ewa kristianil albara sa wina swapni ka babuy pas monisa. Pio kum lucha tara kumbrika pre wini tara spiritual. Winita rasan si abri swidi sin paskan. Winita rasan si abri dawan kimawan ranay kalailel takan. Hasta winita raboy bata kapit kakatuan kan. Kung agatra wini maka abri dawan padi na imons. Winita rasan si abri nita swap ni takri dawan. Baradawan kiyang purison rawalan. Helpay monan. Taibaikan. Nayo mananimawan karaisis na. Winam tara san si aprama. Una espirituli kira tambri biya karni ka maik biya. E baradawan kau dira ilal daw biya manra. Dawan manra kau dira ilal daw biya. Ay prana ba may marigbiya? Ay prana huli kira ba anikat ba witin may marigbiya? Witin anikat pain ba? Witin anikat huli kira ba? Kasak ba? May smalgya may marigbiya. Witin kasak ka ba ako? Plawala apusa. Witin rasan si Abraham timdawan may warkay ka daw kisa wan raya kara. Hallelujah. Witin rasan wan raya ka ba? Makay kapali daw kisa wan raya ka ba? Pain daw ki wan paski. Ay warka tila rawan brisa. Witin rasan si Abraham wan winababuy bas wan munisa. Wan winababuy yaban tim katlak na lehuran briwisa. Latu mikira nanay, kaison minerasan siya baya pia, dawan rasan siya baya. Gatla kara wapaya, gatuli kaya balkara impakaya. Wicin dukya dadaw kara baku, wicin raluki baku, wicin nina blabli kara baku. Dawan yam ni wan mon biya. Alukra nani tamrimpak so winam tarar tawi kaik prama. Winam tarar tawi kaik prama napakan nani. Wan wina tarar tawi kaik kantim yawan swapisa. Wan wina tarar si kanit kabrisa, wan luhpenit kabrisa, wan mianit brisa. Dira ilal bara sa family kam nid brisa man yapti nid brisa man isa nid brisa lam kray muh kam nid brisa barana na bara kay kram temon wina babilapi awisa palba witi na iwina tara nid brikan sa kuna palbila win yang gad dukera duki takat kriwan yang bamita lilias na yang nanara dira apos na tas bara kuna nus na hebenra lapta wina kaukay na utla kumbris na watla ba mana tara watla sa bara upla lalah kida sin dimras lalukra huli kida na ni baman dimisa palkasak lukikan bami tawitin, idawan ni nablikikan. Nayoman siniyang sin kaison minaratay mi munpi, pura luaya, isu kung wain tagbiya. Dawan jam ni wan munbiya, dawan laton kayaw ni niwal kabiya, dawan wan tabaik biya. Kapitulo 10 versikulo 1 na bisa, muhi kinani, yang wans na man na ni kaiki kama, wandami ka na ni Moses, ni nabliki na ni radia takan ba, witin na ni ba, bahakas beri ka munun tarabang huikan, barasud kawu pau ni bagdimi lui bangwan. Nana postil pal witin ulbi kupya krauki sa kurin church kan lalukran nanira bara sika lalukran nani ba mix bara kan Jew nisan kanani ba ko sin Greek nisan kanani sin Gentile nisan kanani para pal bila wisa muy kinani manani pain luki kay kayes mawan dami kananira dieta kan ba Egypt tawan kara Jew nisan kan ba 430 años albara iwikan totalmente alba iwikan mani ailal albara iwikan dama nani balbataki pruikan Joseph Pruan Pio ina king wala balantem albataki si pruikan. Mani ya ilal 400 años waras kan ba pero plan ni 80-100 años ba manuikan bawi na kakauluras. Mani ya ilal albataki kan. Bersiluplikan ba ay nit kabakaikan dawan mawan kara nit tara berikan. Ini kan ay mam nalulki kan ay nit kabadukera trabilitaki badukera. Tamakak na wardingkikan isaluplikan na nira ichi puplikan na ni buy king fero buy. Para piukum dawan bila wait na kum sakan tukta sirpi lupya kum bapi ora tukta na sirpi lupya na nira batim sika junisan kay baluh pa wait na kau baiki kan bara pero lukan wait naman baik mamitay pura lubia bara kaysa tuktan wait nan baiki ba ikaya partera na nira win luh pa wait na baik biya ka x baluh pa may kakaliga Swiss dara kay kan parte na sip ikras kan para na resulta hubli kan iki akabaya tuktan wait na lpya na ni bara ba pero Moses in baikan kan para Moses siapti ka bawicin nilu awal karawih muni ay luh pelbya bakan hasta kumara mangki akan wan bara fero luh pya mayrin ba ay tabaya balan kata bahay ting ni karanah kimuni gata war kadaukan bakaiks wicin bara dia mata babalan wicin king luh pya dia wicin piksi na brisa bara tabi tau kaya kuna dia muni bara balan dawan daukan balan tim kan hasta kumawi yaulakan tuktigal pya balan kan hasta balan bukul ban tuktal pya wait na pya pain kira kumkan pero luh pya bilawin yang tuktiga na pakay na kay kan ibru luh pya nanikan pero bilawin tuktika wasini kaya bara luh pya mer bilawin tuktika na ikais makakayang sinaiks gloria a Dios yang sinaiks pero bilawin balang kakay kaya pya bara pakan school dingkan Yukumi Moses wah matakan bara ujinay family kay ka one time ay kay nara iji publika kumbui panis muni kan islo publika wait na kumra bara Moses ba wait ni ka bara prekalki ikan ba ikan tawan Moses ra ikay munante Moses plapan
Last week kay hetro lupya mayrin kumwal brin bahara iwan. Heton tawan kara. Bara ucin bara iwan bara hetro sika ucin chip brikan bara bamen kay kita ukikan chip sika namit na plun wirada ka kuma bara plun wirada ka ba ko brita ukikan bara last ka chip kumtiwan kanina bliki one time dus kumara pauta misa bara ucin dia amisa sa pakay kay one time dusa badlika amras kuna pauti ka balika bara sa Moses katawih mo ni dusa bara one time bila bay kaya kumtakan Moses bila naras na dawan Moses na please ka na mina marabris mabasus ka madeks na please ka si kahuli kida sa para Moses bawi na saki dawan boy turi just malkan Moses bila dawan yang waya pia dawan bila Moses man wayas ma para Moses witin buwan para witin waya kan isi para dawan bila basmalki upli kan basaka ya kan bawi na saki mahka witin las saka ya pia munan dawan klala ilal blikan lasi si upli kan ni luh pial mo ka takiki ya kaman las kat bawal likasakan maka witin ni balan para makakaw pa ni kat balantahim si pluras takan. Kau bara sa baranah kiluaya. Bara daon bila Moses lain Moses. Dusa minta mrabilis mapakin kabani. Kau bara prux. Kau ba mitil bayobia. Haleluya. Para Moses mitil baikan. Kau mitil bakatas papiska. Kay kumtakan. Baklawi bangwan. Tamais ka wapingwan. Barlas ka dawan. Pramastas bayra ba ako din kayakan. Bahapi warawitin ni pura kasbri ka kumbarakan. Kasbri ka batama teming ni takikan bara kag na temli kay madistikan. Babagat prana witin ni welkan. Moses wiya wansa wandami ka na ni dietakan bakasbri ka punun tara bara kawo pau nila. Nahagat ka ba prana ba ikasak ka ba mari ka ni serupli ka na nila witin karni ka briba. Witin tas ba heaven paskan gat ka ba uplara mari kay wankan. Sa kun iserupli ka ni ba kay kisin kau kasak lukras kan. Bahakay kisisinuti na naidul na nila majunan. Pamita namin tapos tilpal bado kira sinaisisa. Uplal dawan karni ka prana bakay kisigato na lehura wisa. Aung kimandawan prana bakay kismistik tang maklita wibal dawan ra patin makas dawan lika wilinsa. Mansaur ka mantras kam tara babansuiti kaya. Marapal witin na ni mari kay wansa dawan dia daw kan bawitin ng tilara. Witin ni dawan prana bakay kisi kli dawan mawan ra saura isan barabamita dawan witin na klalablikan. Versikulo 2 rawisa kasbri ka bara kabora sinnahan ni sutta habidaukan kata Moses ni na blablik na ni bako. Bako sin sut spirit pataba pisata. Nani uplika tagba kabog brihiluan tan kawiyawan sa tahabidaukan uplika tiyakan. Barbako sin sutba pirit pata pisata pirit pata si kamana blikan kata heben wina. Uitinay plun hapo kan bara. Uitinay plun dia beritakwan basika yabal mitiradan takan. Baha diabal ka ijipu na igenan tawan ka di may bara manso menos 3 días yabal ka kansa kuna uitinay 40 años. Time tiwan nusma dia mo ni dawan kaya kan uplikan raya ka baka wap niya piyakan. Mamita banding biya ka tawan ka totalmente rebelde taka ijip dia takan babako kaya kan. Idol baman bang kay kan banan raya ka badawan si kadawan ucin si kay kupya laka upla raya ka rawarda kisa dawan raya ka bani bara kay kanaitan niya piyakan bara bapi ora ucin dawan bui breed blikan heben wina mana tiwas bako blikan titan pali ucin ni wahabi kan bara dukia babri kik daw kay sipkan dira wala daw kasi kung na breed ka ba si papiyakan 2 dia lamas wiye ang breed ka ban yu puro kasi pabras paslilwikan titan bui wahabayakan dawan bila wasin nay uprel barasa dawan bila isi kay kabat yu puro isi kay dawan bila ka titan temprano dawan bila isi kay raya kambara yar kaya waya raya kambaya kay bang wega spirit ka huli kirawal ya ka raya kamba dira ka waila lukras mabara sins kambara dawan bila pasluki kay bara bawal sins kamba clean kumbri dawan katilara warkam na ni tilara sintaw kikama. Bara kumibani spirit patasin pin basika mana. Ba ako sin spirit laya ba di bangwan kan bahana ni ba wan spirit ka wal paya witina ni wal impakikan ba wina laya di kan bara. Bahawal paya balika krais kan. Witina li apo kan bara witina dawan na lima ka ban Moses bilawin dawan li apo. Dawan bilawin Moses wal patara kumbara prux litak kabawin na dibya. Para Moses utin bahawal pa tarara prukan tem lita kan barabawi na din. Tuira luwal pa kumsino na lita kras. Kuna dawan bilawin yang karni kiba mari kays na ansya na laya balsa pasin nuapya. Kuna dawan ka ba nusa nakiwin na laya ba bribal ba. Bahawal pa sika krais kan. Krais yawan wan dukera. Dusprin reital ya huli keralay kan. Yabad disas kawin na di kasak luki iwan babaw plika klidiran tau kras. Iwan sa baw plika raya kara klisari apo. Baw plika raya kara klitrabil apo. Baw plika raya kara lika lilia kupya kumila ka diman sa tuan laka kuna krais abu plika ba raya ka ba maka trabil ba man sa abu plika kum lidiras tem raya ka ba nakisa pruan sa maka swap ni takan sa ano plika krais uitinay raya ka rapu ba uitinay raya ka raw ya pahala ka sipsa kras kan dia mo ni ay raya ka dawa na apu taw kimita na man kau raya ka man krais apu taw kis makakanay wa krais bris paraya ka ba aw ya pa kopya kumilaka manra balbia
Banso na witin ni ay kikabagat bui yam ni kay kras kata. Bahamita witin ni sut upla iuras tas bayra prui tiwan. Patay sa nabako witin ni sut tila ra dawan ay tani kay kras barakan. Aunque dawan karne kakaikan, aunque dawan prana kaikan sa kuna kasaklukras kan. Bamita dawan ay tani kay kras kan. Bamita laton kinanen man preyas dimi kasi man dira takpain kuna man kasaklukras makakadawan man ra ay tani may kay kras. Masih mau prendi kam dira takiaba ya ayoni kay dira tak kuna dawan Jesus ra man kasaklukras makakadawan man ra ay tani may kay kras. Belis tu dawan kabara kasakluki witin ra raya kambayabi impakayasma. Rabako likaman sin gatluh pianani may makan kabia. Versikulo 6. Natira na ni na takan yawan ratan ka kumuan mari kay dukiera. Barabako mika yawan na diera saura na ni wan takbia apia witin na ni daukan babako. Bamita man na ni idol na nira puram suni mayun para. Witin na ni winatila na ni daukan babako ulban kara wisa. Upla na ni baplun pia bara diera dia wiwan. Barabahan na ni ninkara dance pulan. Yawan rukla ka daw kaya apyasa, witin na nitila winadaw kan babako bara yukumi bilara, 23,000 pruitiwan ba. Palbilo sa nana, yawan na ni wan raya kara ehemplo kumsa. Yawan na nila diera kumuwan mari kaya wansa. Yawan na nila diera kum dawan wan smal kaya wansa. Wan mari kaya wansa. Witin na ni dawan bila kulkras lulkis win kata. Witin ni dawan laka huli kila bakat sipu waras kata. Sibdawan dia ay tani kay kidukya basin sibdaw kras kata. Baradawan laka baswisi si idol na nila mayonan. Baamita dawan bu yuku mira 23,000 upla yaban pruan. Jamun ni yaban pruan, witin ni sika dance pulan bara plonsing pinaidol na ni mawan karaigat kakulkan. Baamita dawan ay tani kay kraskan na ni uplika raya kara. Palbil sa yawan na ni sin kay sa bahadukya daw kaya piya. Rukla ka daw kaya piya taskila ka. Taskila kasi kadiera na ni watawan dawan na itani kay kras dukya na ni ba. Daw kaya pialkisin bria ya pia misbara kay kaya. Baradawan wan dukya ba pliki pas kaya dawan di itani kay ki dukya ba. Ay wakris na ilal barasa. Dawan na itani kay kras dukya ba man luki daw kisa. Man lupo na madawan na itani kay dukya daw sa mabalban wama. Kuna piu kum man raklala balbia. Piu kum yang rabako daw sa nakakaklala balbia kupiulah kras nakaka. Blesto sa kupiulah kayas nagat kira. Wicin yang rumpira ikik bia wans nakaka. Wicin yang rumpira ikik biawans nakakablis to gat kira wiyas na gat kiumpira ikaiks. Yang saura daw kri. Dawan na uplika na ba wicin ika dukira kasi pinasakras kan. Na uplika dawan bu wicin uplika na ba saura ka iki kaysa dukira kasakras kan uplika wicin on self ay saura ka bu yaban pruan. Saura ka mana prura. Bapi wala wicin kunin tawan kara si ka idol na ni ailal barakan. Kunin tawan kuntri kara si ka idol sat ka na ni ailal barakan. Para lalu ka na ni ailal sipkan ba dawan ka baki na nirawi mayo na ya. Tapos silpan. Wicin napakan ka ba ako. Wicin karna ulbisa. Wanta piasa kurin church kalalu kri kanani ba God bahki na nila mayon biya. Yaw na pakansin wanta piasa one church kadakni ka ba dawan lakawin na plapi lehura wabia. Kan lehura wabia timis nusa trabil kumutin raya kara balbia. Kasak luki sewan basa tupli ka lehura wabia baraya kara trabil kum balbia. Pamita yawan bu ismalki sa pilis kampali dawan na lehura waprama lehura wama trabil balbia manra. Laikra na man naiwalisma muhiki man naiwalisma tiara wah may aiwalisma ba. Man kay glas dawan na lehura waram dia mo ni lehura waram di dukira dia tawan dia daukram. Lehura waram sa kakakli dawan ratawi bal padin makas. Umpira may kay biya makas. Saur kam suihtik biya wis dawan. Man saur kam pat suihtikan dus prini purara. Kuna man sin ba ako daw makaka. Yang sin ba ako daw kam nasakaka. Sip sa klala ba yang puli rasin balay man pura rasin. Kuna ima kum daw klam dawan rapatin makas. Kli tamrawas dawan wal. Lamton kalaka ba kli takriks. Kli lamton kalaka ba walay si kay kitamrawas. Israel uplika na ni ba witin dawan bahki na nira mayunan. Moses witin ilra uli wan piwara. Witin na ni mahka Moses time na ni ilal ti wan piwara. Moses balras kan piwara. Niya daw kan. God bahki ra mayunan. Biplil ka na nira mayunan. Biplil ka kumaimita ni paskan dukya kumba. Witin na turi ay sabya piya. Pain no sa turi ay sabya piya. Sa kuna witin na ni saur ka kustumri kabrikan. Ichi pra dia lantakan basins karabarakan. Yaw na watas bara aula tem. Wan yapti pero na wan sako ya piwara. Yawan dia pas luki sa saur ka pas daw kisawa piya. Kasakira pasay kapauras na pagan lupia kasip sa kuna saur kapas daw kisa kuna dia muni ba daw kisa saur ka lupia bamita adam kiam ka bamita nanariyon dawan ra aula time wan saur ka ba kauyawan dawan right wan kopya lakras time wan saur ka ba wan kopya krawisa na wan kopya krawia ka wan saur ka bila wali daw kaya sa apya kasuya sa saur ka ba na yung krisan nila bara sa kopya krawon tim saur ka bara dimya likisa dawan umpira wan keksiyang nanida please kampali help one months saur ra mis bara kay kaya Berjerem nila dawan latuan kay kaya. Manwans madukya daw kaya. Man lake kay kis madukya pas kaya dawan. Kunaman mis bara kay kis madukya ba dawan. Ikan mis bara kay kam naman lupyang bako. Umpi dawan kay kis dawan kay huli kira. Help one months.
Versikulo 9 sa yawan sin kreisra trega kai kaya piasa wandami kanani daukan babaku nahananira piuta mita sami iki apu daukata gadma para sin brukwata bara wandami katila nani brukwan ba baku bara prura insalka mitabah nani iki tikanta nadira nani sut wandami kananira takan bara ulban kananira mangkata na tasba yuwa nani luiwaya lamara yawan raya iwinanira nahatan ka wan mari kisa wan kupyasin kraw kaya dukera bako bamna ani uplika ba pain bapi buisa luki kata aman kay biya kawaya pya dukera man nani rekam kaikan brisma batilara upla wala nani briba walbasin bako sa gat likakasaksa bara man nani swapaya pya sipapyasma purkara kau traikam kaikan nani maigbiya pia sakuna traikam kaikan bribang wisma bara gat mihta bahaba wina swaki may sakan kabia bara karne kasin maigbiya bara bako sipkama bahaba tuil kaya palbila wisak leon kaisa wisa bako tawan wandami kanani gat traika kaikan bako jawan kreis traika kaikaya pia dawan swira pas kabiya kakayawan wan swira takbiya dawan swira katakbiya piyawan wan swira takaisa Kaisa yawan dawan swida daw kaya piyawan wan taura waya barabako sinuisa wan dami kanani dira ilal daw kan dawan ma para brukwan dawan ma para saura aisan bamit prudensal kabaluitin ni ailaliki akaban piuta sinblikan sami ailalikan Moses piwara dia mo ni ikan dawan ma para isan mi dawan ma para isa watli kara mejor bilang pra kaya sa dawan ma para isa watli kara kaisa wan bila pra ki sab kaya bara bila baluitin dia wan smalki bawali bri daw kaya Gersen el luki sa dawan ya balik pa ba isisa kuna dawan ya balik pa sika karnasa Blisto wina mara pasapya wielan kay asma. Haleluya baragat king kala karawaya. Juk may prana kay biya. Versikulo 3 silon smal kibako. Yawan sut lalukra na sut basen trega kay kradimisa. Trega kay kradimisa bara luka epesawan ba trega kay kralban wabia. Dawan manat kabrisa nah keminiwan sa kayaba. Nubas piu komisi luplikan ni kau pau ni luay kantain. Kay na ba kau pau ni bar kanah kiluetan kapo kan wan kay na nanay wasin bako sa. Anik luiwaetan kapo sa. Sa kuna gatli katan kabrisa nah ki may briluaya ba. Haleluya. Gatli katan kabrisa nah ki man may briluaya ba ba kapo ka pau ni ba. Nah ki may briluaya ba dawan lika nusa. Prumla pro maluksma nah uplikan ni tuira. Prumla pro ay saluk katabako kuna dawan lika nuka nah ki wina prumla pro ras yaka genantas bere di mayakan ba. Trega kay grabalisa piora man luk pra masalida po sa salida barsa. Trega kay raman sa nara may kutban sa piora dawan ra kasak luks. Baratrega kay raman wina plapya. Kasak luks makatrega kay ralika man ra kau may kutbisa man ra kau balisa. Dia mo ni balisa. Kan man si kasak luks ta kamita. Trega kay balisa piora. Dawan ra kau kasak luks. Dawan ra kau makas. Dawan ra kau wins. Dawan ra kau lulam kriks. Kanus matrega kay piwa ni man ra balbepya. Baltaki wisa. Kung ewa krisan nila luki sa trega kay ralitimitin maparsalida po sa pamita bawal kahwisa. Bawal kawan kabesin mah kata kaskisa dan totalmente dasui gipta kaskisa. Bago sa piwara dawan ra kasakluks. Dawan ra kasakluk kiraya kabis kira makas. Dawan man kay namra yabal brisa nahki pura luway batan ka. Dawan bana ni sutbawi na nahki maysa kaya ba dawan likan nusa. Dawan likan nusa nahki wina mahibri saki lilyara mahibri waya ba. Aung kiman nuapi yang nuapi ako na dawan likan nusa. Wilban ka wan ka sa kalukra ba dawan ramang kayasa. Dawan likan nusa anik mahibri taki waya ba. Kanuwicin wan dawan kasa. Ujin wan sui pas biya on wahila nani. God ba God sa God sui rupla pas kras. Ujin lika dawan sa, ujin lika ban kaya rasa. Yawitin da kasakluki nani ba sinsat kabiya. Yawitin da kasaklukras nani ba. Sip help sak biya pali. Ladon kini kay sa yon dawan da kasaklukpi, dawan rani na bli kaya. Trega kay grabali sa piwa man pain nubas, dawan man kay na marasa. Trega kay grabi ki dawan kau tara sa trega kay graba kau sirpisa. Trega kay grabali sa pro dawan ra kau kasakluks. Bara trega kay graba man winaplap yang winasin. Lugi kay snaiwa pirman ra trega kay krabali sa piwa raman nakisma. Trega kay krabali sa piwa raman dawan ra kau kasaklukis maki. Apya sa kakadawan raman baha piwa ra dawan ra kau suis maki. Trega kay krabali sa piwa raman dawan kau lamarius. Bara trega kay kraman winataki wabya. Sa kunasan siya makaka trega kay sipsa. Man ramayal ki raw may kaya. Unway labapli kisa nakimuni lalukran ni ba suira pas kaya. Laton kina dawan ra kau kasakluk piyawan. Ucinin nabli kaya piyu kumiyawan raya kabya. Nahadawan kabanay wa katraya sa yawit nila kasakluk nabli kiba. Piyu kumay prana bribya. Versikulo 14 na wisa. Bako bam namuhi kilatuan kiranani. Idol na nila puram suni mayo na iba wina man nani plaps. Nana si kawan smalki sa trega kay kanan ni dukera. Idol na nila nah kay pura sunay piya dukera. Idol wina plapaetan ka basika idol basika dus kum paskram baba mana idol lapia o may din kum lilka wait na kum lilka baba mana idol lapia.
Sa kuna idul bawan sins ka lukan karasin barsa. Manani bara kau luksma kaka baba man mamparaidul kamkum sa mayam ra kau luksma kaka wel mayam baidul kamkum. Mebe mandiera wala na nida kau luksma kaka bib kum rabib kamba nah kisaki ay dawan alikak bako pit kalukras. Bilban kakaman mamparababa idul kum. Radia sa Bible bila idol siap laps. Idol bara manal kita wikaik prama siap laps kli lamara yar ka mayal biara mayon rasin yap mayon ratan ka ba diara kum yawan upla kum ra respect mo ni kulkan katara yabi basi ka mayon ra yabi sa nariyawan wan ra ka iskara kulkan katara kumira man yabi sa Christ ra paman. Audis bila sin one win bara aposil Paul Romanos kapitulo 13 ra wan smalkikan one wit ka ba kul kaya. Sa kuna kulke tan ka bawit ni ramayon maway ka dukira mayuira suwit kam tan ka lawit ka dia la ka mangkan babila wali daw kay Christian bako kan na iwa Christian bara sawit ka na ni kulkras baranara wan smal kisa jawna ni dawn bila ba clear wan smal kaya wansa yawan wansa or ka kum swin piwara kliba sa or karatawi alkisa ka balika uchinaidul kum ramayon is tan kasa na yoman kupyam lukan ka balay kramoy kinayolis masutra maywis na ano plika bara kauman lukisma. Ano plika bara kau man raya kamais ke kila lukisma. Dawan ra, uinambrin kara, tas badukera ape debel ra. Ani bara kau man lukisma kaka, man kwaderno kumbrik kimon yang nadu kera kau lukis na wis. Bara dawan ra wis dawan, yang nadu kera uba lukis na naman kopiam laka saki. Bara dawan man ra may wibia. Upla dira tan kabri na ni bara bako may wis na, bara man na ni palisipsma yang dia isis na batan ka luki kay kaya. Parbila wisa yang na, tuktan kumra wo tul bibakul beras sakunal mo kumra tul bibaku mayul bisna once naman yang dia du kerul bisna na manitan kambrima na uplay barasa dawan tan kabridas na uplay barasa napakan dias malkiba tan kabridas uplay barasa preso at rawya temia payabaman wisa pamita dawan bila walras uplay rawisa na piwara ay miya bani wait ni walay sabi sa pakay kaya na piwara uplay barasa dawan lakaba raiuras pamita sibgat para nakaikras Neuplel bara sa bami tadawan la kabatan kabridas. Gatla kayo pa iuras. Gatla ka riubya kakadira kum tagbeluksa. Kuna gatla ka baturi reit sa posil palay siba. Kuna nereng tukta kumulbi ba kulikulbras sa kuna maniral mukba kura mayulbis na tan kambrima dukera. Corinthians church ka sika God's spirit ka huli kira bui witin ni pura represent na ni Eila liyaban sa kuna ay kikaba kaudawan la kay wara iuras kan naiwa piwara kat sinupla baku bara sa chas kumbilera pain mayon sa kuna tilera bar sa imarit kalaka sa ukan tilera bar sa usin marit takras wait na wala limpak isa saurara wapisa tilera bar sa tiaran lupa ikisakan diadok sa pasinaitan kabridas naiwa play baku sa manakis malaikra lato ni kinanan ni mantan kambriram disas kres ba mandawan kam ujin puron minabuan raya sa ban kaya sa